Selamat pagi saudara-saudara sekalian dan selamat berjumpa kembali. Good morning everyone and it's good to see you all again. Saya Paul dan ini Santi, istri saya. Kami hendak mengajak saudara untuk bernyanyi memuji Tuhan dan kemudian mendengarkan firman Tuhan. I am Paul and this is my wife Santi, and we'd like to ask you to sing along with us to praise the name of the Lord and later to also hear from His word. Lagu yang akan kami nyanyikan adalah Sampai Masa Tuamu, disusul dengan lagu Segala Puji Hormat Juga Syukur. The songs that we'll be singing are Till Our Old Age and All the Glory and the Praise unto You. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Mari kita berdoa, let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you that we can come before you to sing songs unto you. Terima kasih Bapa, kami boleh menyanyikan pujian untuk-Mu. We thank you Heavenly Father for guiding us, not only when we are young, but also when we are old. Terima kasih Engkau terus membimbing dan menyertai kami, bukan saja saat kami masih muda, tapi waktu kami sudah tua sekalipun. Bapa,
Sekarang kami memohon, berbicaralah, kami siap mendengarkan-Mu. And now we pray, Father, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ our Lord we pray. Amin. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kolose pasal 4 ayat 2. The Bible reading is taken from the book of Colossians chapter 4 verse 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Colossians chapter 4 verse 2. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Saudara, mungkin kita pernah capek berdoa. Perhaps we have been tired of praying. Kita berkata, saya sudah berdoa, tapi kok Tuhan tidak menjawab doa saya. Perhaps we said, Lord, I have prayed, but then you have not answered my prayer. Kadang mungkin kita juga meragukan apakah doa kita ini mempunyai pengaruh atau dampak pada kehendak atau rencana Tuhan. And perhaps sometimes we also wonder whether our prayer has an effect on the will of God or the plan of God. Mungkin kita berkata, buat apa berdoa kalau rencana Tuhan tetap akan terjadi sesuai dengan kehendaknya. Perhaps we say, why should I pray? Because the will of God will continue on according to His plan. Jadi kadang kita ini meragukan apakah masih perlu kita berdoa atau tidak. So sometimes we do wonder whether or not we still should pray. Saudara, ada yang akhirnya berkata begini, kalau begitu kita berdoanya berserah saja pada kehendak Tuhan. And some of us finally resigned to say this, well, I'll just surrender. When I pray, I'll surrender to the will of God. Jadi kita ini seolah-olah nggak berani dan nggak mau minta karena merasa buat apa, karena kan akhirnya kehendak Tuhan yang akan terjadi. So some of us finally said that, well, I don't need to pray anymore, and I don't think I should pray anymore because after all, God will do what He wants to do. His will be done. Saudara, sudah tentu adalah baik kita berserah sewaktu kita berdoa. Of course, it is good that we surrender when we pray. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kita harus menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak kita. We should not force our will. We should put God's will over and above our will. Tapi saudara, Tuhan meminta kita berdoa bukan hanya untuk kita berserah kepadanya. But you know what? God wants us to pray not only for us to surrender. Tuhan meminta kita berdoa sebab Tuhan mau kita ini benar-benar meminta sesuatu kepadanya. You see, God wants us to pray because He really wants us to ask for something. Dan Dia ingin kita ini bergumul di dalam doa kita ini. And He also wants us to struggle, to wrestle in our prayer. Itu sebab Tuhan tidak selalu meluluskan permohonan kita dengan segera. And that is the reason why God does not grant our wishes right away. Nah, saudara, di sini Paulus meminta jemaat di Kolose untuk bertekunlah dalam doa dan berjaga-jagalah serta bersyukurlah.
Here, Paul says to the church at Colossians, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Saudara, kata bertekunlah yang digunakan oleh Paulus berarti jangan pernah menyerah. The word, continue praying, be alert. It actually comes from the word persevere. Do not give up. Jadi benar-benar Paulus meminta kita gigih berdoa. So Paul is asking us to not give up when we pray. Continue, persist, persevere. Saudara, tapi kata ini juga berarti bukan saja tidak menyerah, tapi juga berarti mengabdikan diri kita untuk berdoa. But the word means not only to persist, to persevere, not to give up, but also to dedicate, to devote our lives to prayer. Singkat kata, saudara, Paulus meminta jemaat Kolose untuk mengabdikan hidup mereka untuk berdoa, menjadikan doa bagian yang penting dan besar dalam hidup mereka. Simply put, Paul is telling the church at Colossae that they should pray and not give up. They should persevere. But they also should devote their lives to a life of prayer. They should put prayer as a priority in their lives, as something big and something important. Saudara, kita orang-orang Kristen seharusnya lah memperlakukan doa seperti itu. As Christians, we should treat prayer just like that. Doa bukan saja pengantar sebelum kita makan atau tidur. You see, prayer is not only an introduction to eating a meal or sleeping. Doa juga bukanlah cara untuk memberkati apa yang kita ingin lakukan. And prayer is not only like a way or a means to bless whatever it is that we want to do. Tapi doa adalah bagian yang besar dan penting dalam hidup kita. But prayer is supposed to be a very important and big part of our lives. Karena kita tahu doa itu adalah bersekutu, berbicara hati ke hati dengan Tuhan. Because we know that prayer is actually talking to God. It's actually a part of intimacy, being close with God. Nah, itu sebab Paulus berkata, bertekunlah dalam doa, abdikanlah dirimu untuk berdoa. And that is the reason Paul says here, devote yourselves to prayer. Artinya, jadikan doa, jadikan persekutuan dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, bagian hidupmu yang besar dan penting. In other words, Paul is saying, make prayer, make talking with God, make being intimate with God a big part and the most important part of your life. Nah, saudara, Paulus kemudian menyambung, bukan saja Paulus menyuruh jemaat untuk berdoa, tapi juga berdoa dan berjaga-jaga serta bersyukur. Then Paul continues, devote yourself to prayer, being watchful and thankful. Saudara, kata berjaga-jagalah mengingatkan kita dengan perkataan Tuhan Yesus di Taman Getsemani kepada ketiga murid-muridnya. Perhaps when we hear the word being watchful and pray, we remember the words of Jesus to his 3 disciples in the Garden of Gethsemane. Dia meminta ketiga muridnya berdoa untuknya dan bersamanya. Dia sedang menghadapi momen yang begitu berat. Tidak lama lagi dia akan ditangkap. You remember that he asked his 3 disciples to pray for him and with him, because he was facing a very grave, a very difficult moment. Yeah, momentarily he would be arrested and later he would be crucified. Tapi bukannya berdoa, malah para muridnya tertidur. But instead of praying, they fell asleep.
Itu sebab Tuhan membangunkan mereka dan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, jangan sampai kamu jatuh ke dalam dosa. And that's why he woke them up, and then he said this to them, watch and pray, that you may not fall into temptation. Saudara, Tuhan menggabungkan doa dan berjaga-jaga. So you see there, God, the Lord Jesus combined praying and being watchful together. Saudara, sewaktu kita berdoa, kita memang berada di dalam kondisi paling siaga. You see, when we are in prayer, we are actually at the stage of the most watchful. Kita menjadi peka dengan pencobaan dan dosa. You see, when we are in prayer, we become very sensitive to temptation and sin. Karena di dalam doa, kita dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus mempertajam, memperpeka perasaan kita terhadap dosa dan pencobaan. You see, when we pray, the Holy Spirit is with us. His presence is made real in and through our prayer. And consequently, He heightens our sensitivity to both temptation and sin. Itu sebab, saudara, jika kita terus sering berdoa, bercakap-cakap, bersekutu dengan Tuhan, kita menjadi lebih peka dengan pencobaan dan dosa. And that is why when we are in contact with the Lord, in prayer continuously with Him, we become very sensitive to temptation and sin. Saudara, dalam hidup saya sering kali Tuhan menegur saya sewaktu saya bercakap-cakap dengan Dia. In my personal experience, I receive a lot of guidance from the Lord, correction from the Lord when I'm praying, when I'm talking to Him. Dia menunjukkan kepada saya kesalahan saya. Dia menunjukkan kepada saya pencobaan yang sedang mendekati saya. While I'm in prayer, He shows me my sin, the wrong that I've done. And He also shows me the temptations and the sins that are around me and coming closer to me. Itu sebab, saudara, sewaktu kita berdoa, kita menjadi orang yang lebih berjaga-jaga. And that is why when we pray, we become more vigilant, we become more watchful. Dan sebaliknya, kita ini berdoa karena kita mau berjaga-jaga. And of course, the opposite is also true. We pray because we want to be watchful. We know, kita tahu bahwa lewat doalah kita bisa berjaga-jaga. We know that only through prayer we can be watchful. Selain berjaga-jaga, Paulus juga berkata, bersyukurlah. Besides being watchful, Paul also says, be thankful. Saudara, Paulus menulis surat ini sewaktu dia di penjara. Paul wrote this letter when he was in prison. Hidup tidak begitu nyaman, saudara, bagi Rasul Paulus. Life wasn't pleasant for him at the time. Tapi dia berkata, berterima kasihlah. But then he said, be thankful. Saudara, sudah tentu sewaktu Tuhan memberkati kita berlimpah, kita mempunyai mungkin 10 hal yang bisa kita syukuri. When God has blessed us abundantly, perhaps we have at least 10 items of thanksgiving. Tapi saudara, itu tidak berarti sewaktu kita sedang susah, kita tidak punya satu hal untuk kita syukuri. But it doesn't mean that when we are suffering, when we are facing difficulty, that we have nothing to give thanks for.
at least we have something. At least we have one that we can give thanks for. Saya dan Santi diberikan kesempatan untuk menjenguk Tante Lydia secara teratur. Santi and I have been given the privilege of visiting Tante Lydia from time to time. Setiap kali kami datang, kami bernyanyi bersamanya. And every time we come, we sing along with her. Dan dia selalu berusaha bernyanyi bersama. And she always tries to sing along with us. Saudara, Tante Lydia sudah berbaring di ranjang berbulan-bulan. You know that Tante Lydia has been in bed for months. Tapi setiap kali kami selesai bernyanyi, dia selalu berkata, "Thank you God. Hallelujah." But every time we finish singing a song, she will say something like, "Thank you God. Hallelujah. Amin." Saudara, beliau tetap mempunyai satu hal untuk beliau syukuri. Setidak-tidaknya beliau syukuri bahwa saat itu beliau masih bisa bernyanyi memuji Tuhan. You see, she's still thankful to God, even in that condition, because at least she's grateful to God that she can still sing. She can still praise God. Saudara, Tuhan menghendaki kita berjaga-jaga dan bersyukur. God wants us to be watchful and to be thankful. Jadikanlah dua hal ini tema doa kita. So make these two the themes of our prayer. Lewat doa, kita berjaga-jaga. Through prayer, we are being watchful. Dan melalui doa, kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. And through prayer, we give God our gratitude. Amin. Santi mau nambahkan, silakan. Ya, saya belajar bahwa Rasul Paulus itu mengerti masuk di dalam doa itu dengan hati yang rendah hati, melalui meminta kepada Tuhan dan berserah total, dan juga mensyukuri apapun yang Tuhan akan berikan. Itu mengajar saya juga untuk, dan kita semua sewaktu doa dengan rendah hati dan bertemu dengan Tuhan, Tuhan di sana akan menaikkan hati kita, meninggikan dan memperdekatkan dengan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan sudah mau mendengar doa kita semua. Amin. Kami akan menyanyikan lagu Di Tempat Yang Lebih Tinggi, Higher Ground. We'll sing the song Higher Ground. Ku tempuh jalan meninggi, makin dekat tempat suci. Ku naikkan doa tiap waktu, Tuhan tetapkan jiwaku. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Tegakkan hidupku kini di tempat yang lebih tinggi, menuju puncak tertinggi. Ku pandang cahaya berseri, Tuhan pimpinlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Tegakkan hidupku kini di tempat yang lebih tinggi. I'm pressing on the upward way, new
Yes, I'm gaining every day, still praying as I onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost height and catch a gleam of glory bright, but still I'll pray till heavens I found. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, plant my feet on higher ground. Nanti akan mengakhiri dengan doa. Bapa di dalam surga, muliakanlah nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memakai doa untuk menemui kami. Kami mau datang ya Tuhan, dengan saran Rasul Paulus, dengan berserah, dengan juga meminta, dan dengan juga mengucap syukur. Kiranya Tuhan mengajar kami untuk melakukan itu, supaya kami bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Biarlah kami juga rendah hati mendengar suara Tuhan di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Engkau Raja segala raja, di atas segala raja, Engkau mau mendengar doa kami. Kami bersyukur because in you, Lord, there is a power, and in you, Lord, there is an answer to all our life's problem. We thank you in Jesus' name. Amen. Amin. Sampai jumpa kembali saudara-saudara, dan biarlah Tuhan memberkati kita semua. We'll see you all again, and may God bless us all.